परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवंकर आतोड़ चरण में मोर विनम्र प्रणाम निवेदन करे। आज ही प्रातः सत्संग उपस्थित समस्त पूत पवित्र पांजेधारी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आज आलोच्य विषय वस्तुटी हूँ दशविध संस्कार। आर्य कृष्टिर गोटे प्रमुख अंग आर्य कृष्टि अर्थात आर्यन मानकर कल्चर। आमे जदि देखिबा विकिपीडिया रे आपण माने देखिबे इतिहास माने विद मध्य ताको प्रमाण करिसंती, कारण इतिहास तो आमे केही लिखिनु, इतिहास लिखिसंती फॉरेनर्स माने। कुहा जे ग्रीक ऐतिहासिक हेरोडोटस आज 5000 वर्ष पूर्वे इतिहास लिखिबा आरंभ करथिले। आम मानकर इतिहास थिला आम मानकर पुराण, वर्तमान इतिहास बोले आम मानकर इतिहास लेखा जाऊ नथिला। तेणु पाश्चात्य सभ्यतार प्रभाव रे इतिहास रो ढांचा परिवर्तन हिची, लेखिबार शैली रो अनेक परिवर्तन घटिची। तेणु पाश्चात्य गवेषक मानकर मतरे आज ख्रीष्टपूर्व 1500 अर्थात 3500 वर्ष पूर्वे कड़े आर्यन मानकर इन्भासन होता भारत को, किंतु श्री श्री ठाकुर एक कथा को दृढ़ हस्तर खंडन करिसेंती। आर्य कृष्टि बहिर बाणी संख्या 144 रे ठाकुर यह को खंडन करी मत प्रदान करिसेंती जे पृथ्वी रे मनीषर 4टी शाखा उद्भव होईछि, जहाको आमे 4टी महाशाखा बोली कहू। आज 5 लक्ष वर्ष तले मनीषर प्रथम सृष्टि हेथि बोली गवेषक मानकर मत। तो प्रथमे मनीष थिला जाभा मानव। जाभारु प्रथमे फसिल मिलिथिबारु जीवाश्म मिलिथिबारु तार नाम हैला जाभा मानव। तापरे चाइना र पेकिंग रु तार फसिल मिलिला 2.5 लक्ष वर्ष तले, तेणु से हैला पेकिंग मानव। तापरे आसिला नियंडरथल, ता मझिरे पुणी होमो हाबिलिस, तापरे क्रोमैग्नन जे कि आज ख्रीष्टपूर्व 12,000 ख्रीष्टपूर्व 30,000, जहाको आमे पुरातन प्रस्तर युग बा ओल्ड स्टोन एज बोली कहूचे। तापरे आसिला नूतन प्रस्तर युग, जो समय लोक रथ चक्र उद्भावन शिखिला। श्री कृष्णंकर समय 5,000 वर्ष, रामचंद्रंकर समय आज 9,500 वर्ष पूर्वर। जदि रामचंद्र आर्यन हुंती, हनुमान द्राविडियन हुंती, ताले एई कथाटा बुझा पड़ुनी जे केमिति करी आर्यन माने आज 1500 वर्ष तले भारत को आसीथिले। प्रमाण कारण आमे माने तो किछि रिसर्च करू हु नाहु, आ आमा पाखरे भी सेमति सॉफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नाही जो कथा दे आमे काटी देई पारिबु। जे भी हो, किंतु ठाकुर एथिरे अमत प्रदान करिसंती। सेठी ठाकुर दृढ़ भाव रे लिखिसंती जे सिंधु घाटी सभ्यता बा सिंधु नदी सभ्यता, जहाको आमे कहूचु इराक आ ईरान न मध्यवर्ती अंचलरू किछि आर्यन माने सेही समय आसीथिले, सेटाको अस्वीकार करिनांती, किंतु आर्यन माने भारत वर्ष रे आदौ ही नथिले, एई कथाटाको ठाकुर ग्रहण करिनांती। सिंधु शाखार उपत्यकारे, सिंधु नदीर उपत्यकारे से माने मूलरू ही बसति करुथिले। यह मध्य गोटे प्रमाण कहिथिला किछि वर्ष पूर्वे जे आफ्रिका रे कोडे प्रथमे ही मनुष्यर सृष्टि हेतिला, किंतु पर समय गवेषणा रु पुणी जणा गला जे समग्र पृथ्वी रे एक भाव रे ही मानव जातिर उद्भावन हैला। से जा भी हो, पृथ्वी रे 460 कोटी वर्षर तुलना रे मनुष्यर 5 लक्ष वर्षर जीवन काल 0.001% भी नुहे। तो ता भितर मनुष्यर दौरात्म्य पृथ्वी उपरे किछि कम नुहे। समग्र पृथ्वी रे जीवन सत्ता को विलुप्त करी निजे ही पृथ्वी रे अधिपति हबार कौनसी कसरत से बाकी छाड़िनी। तो एई जो आदिम सभ्यतारू मनीष आसी पहुंचला 5,000 वर्ष तले क्रोमैग्नन मानव। आजिर मानव होची मॉडर्न मैन, ताको मॉडर्न मैन कहा जाउची। भविष्यत रे जो मनीष आसीबे ताको होमो फ्यूचरिस बा भविष्यत मानव बोली की कहा जिवो। तो एई जो आमर 4टी महाशाखा थिला मनीषर विभिन्न दिगरे गति फल रे 4टी महाशाखा रे आमे देखिबा को पाऊ आर्य, द्राविड़, निग्रो आ मंगोलिय। द्राविडियन माने मूलरू ही भारतर अधिवासी थिले। आर्यन मानकर इन्भासन हवा फल रे से माने एठिके आसिले, से माने मध्ये मूलरू किछि थिले, किंतु आमे निग्रो मानकु आपण माने इंडोनेशिया रे देखिबे, अफ्रीका रो किछि अंचल रे निग्रो मानकु आपण माने पाइबे। तांकर पूरा तीव्र प्रकांडकाय शरीर आ अत्यंत कला, ओठ गुडाक उच्चा,
दांत सब चिक चिक मारे इंडोनेशिया रे लोक मान को आपण देखिबे आउ मंगोलिया जो मान को आमे कहू चाइना रे देखिबे जापान रे देखिबे मंगोलिया रे आमे माने मंगोलियन लोक मान को देखिबा को स्टंटेड हाइट तांक मानकर जो कपाळटा अनुच्च नाक मध्य अनुच्च गाल गुडाक सब चेप्टा चेप्टा अनेक समय कुंच कुंचिया से मानकर शरीर तेणु आर्यन रेस ही गोटे रेस जाति गोटे जाति जे कि समग्र महाशाखा नहीं समग्र पृथ्वी रे विस्तृत यूरोप रे आर्यन माने ही देखा जाती रोम इटाली ग्रीस आपण जोठी भी जिबे सबुठी आर्यन माने ही थिले कारण ठाकुर नाना प्रसंगे रे कथा कहउचंती कथा प्रसंगे रे कहउचंती आपण जदि नाना प्रसंगे कथा प्रसंगे बही पढिबे विस्तार भाबरे ताले एई सब कथा गुडा आपण माने पाइबे एते रिसर्च ओरिएंटेड कथा केष्टदा पचारिचंती सुशील चंद्र बसु पचारिचंती जोटा कि आम मानकर विज्ञान को नूतन अग्रगतिर दिगरे नहीं जीव जदि सेई बेस नहीं आमे रिसर्च करबा आरंभ करू सेठी ठाकुर कहउचंती पृथ्वीर जेते जाति रहिछि जेते महाशाखा रहिछि माने द्राविड निग्रो आ मंगोलिय एमानंकर गोटे ही लक्ष्य थिला जे वृत्तिर चाहिदा को परिपूर्ण करिबा भितर देई वृत्ति उपभोगमुखी जीवन रे रहिबा किंतु आर्य जाति होची गोटे जाति जे कि अमृतत्व लाभर पथरे ही धावमान आउ एइटा से କରିବାକୁ चाहिथिला जीवंत आदर्शଙ୍କ माध्यमरे आउ तांकरी नीति आउ पद्धति जहा कि मनुष्यर व्यक्तित्व अर्थात इंडिविजुअलिटी आउ संगति को ग्रहण करी एकत्र करी ताकू समवेत कंठरे समवेत सुररे समस्तଙ୍କ भितरे पहुंचेइबार जो अदम्य झंकार ता भितरे सृष्टि हेइथिला एइटा ही वैशिष्ट्य थिला आर्य जातिर कारण आर्य शब्दटा को जदि आपण व्याख्या करिवे आर्य शब्दटी होची रु रे ण्यत प्रत्यय रु धातुर माने हेला देई जिबा नेई जिबा तद्मुखी गतिबा चलन विभिन्न प्रकार वास्तविक कर्म भितर देई जे जहा प्राप्त हुए से हेला आर्य पर समय आर्य जाति आर्य कृष्टि आर्य भारतवर्ष आर्यावर्त नाम कथित होउथिला वर्तमान माने भारत कहले आजकल तो लोक इंडिया को ही बुझुचंती प्रकृत कथा इराक और ईरान मध्यवर्ती अंचलरू जेतेबेले आर्यन माने आसिले से माने हिंदुकुश माउंटेन जोटा केबे अफगानिस्तान ने अछि सेई समय रे हिंदुकुश पर्वतमाला देई सेई पटे ही बाट तो से माने सेई पटे आसिले आ आपण माने जानंती जे समग्र भारतवर्ष आज आमे जहा देखुचु ये भारत किछि ही नुह दीर्घ 5000 वर्ष तले जेतेबेले महाभारतर समय से समय भारत 15टा देश रे भांगी की जेतेबेले विभक्त हेगला इंग्लिश मानक समय रे कालक्रमे 1600 मसिया परठू नेपाल आमठू अलगा हेगला जहा कि विदेह थिला सीता को आमे वैदेही बोली कहू नेपाल तापरे आपनकर भूटान अलगा हेगला कैम्बोडिया जोटी विश्वर सर्वबृहत हिंदू मंदिर रहिछि आजि कैम्बोडिया ना थिला कंबोज देश आपनक मद्र देश साल्व नरपति सावित्रींकर बापा जहा कि पाकिस्तान रो अर्धाधिक अंचल रे पड़े अफगानिस्तान ना को डुरांड लैंड दिया गला एबे भी डुरांड कप हुए अफगानिस्तान जोटा एबे रहिछि तेणु तुर्कमेनिस्तान आर्मेनिस्तान आमे जो कहूचे ए ना स्पष्ट प्रमाण करूची जे सेठी ही भारतीय आर्य मानकर जनबसति थिला आर्मेनिस्तान आर्य मनस्तान स्थान शब्द तो संस्कृतर स्था धातुर माने वास करिवा तेणु आज हुए तो मुस्लिम मानकर आधिपत्य रहिछि बुद्धंकर बामियान मूर्ति को भांगी देई मुस्लिम माने अस्वीकार करिचंती जे से माने हिंदू थिले बोली शिव पूजक थिले बोली जे भी हो भारत वर्षर माने इतिहास तो अत्यंत निकृष्टिर गतिर धावमान दीर्घ 2000 वर्ष धरी भारतर जो अधपतन अशोकଙ୍କ ठारू ही भारतर अधपतन आरंभ होला बोली श्री श्री ठाकुरଙ୍କର मत बौद्ध भिक्षु माने मुसलमान मानଙ୍କ प्ररोचना रे धनर लोभरे केते भाबरे तांकु जे सहाय्य न करिचंती जोटी बौद्ध धर्म 809 मसिया बेलକୁ भारतर चरम उत्कर्ष रे थिला सेई मान ही माने मुसलमान राजा मानଙ୍କ द्वारा लोलुपित हेई धन ग्रहण करी भारत वर्षर स्वीकृति को सब तांक निकट रे देले ता पर समय रे 1206 मसिया रे भारतर शेष हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान मृत्युवरण कला परे दिल्ली सिंहासन अधिपति हेले कुतुबुद्दीन ऐबक 4 वर्ष बंचिला परे से भी घोड़ारू पोलो खेलुवा समय रे
ପିଠିରୁ ପଡି ଘୋଡା ପିଠିରୁ ପଡି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ ଇଲତୁତମିଶ, ତାପରେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ, ତାପରେ ତୁଗଲକ ରାଜବଂଶ, କୋଟଲା ରାଜବଂଶ, ତାପରେ ଆମେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ। 1702 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଦୁର ଶାହ ଭାରତର ଶେଷ ମାନେ ମୋଗଲ ଶାସକ, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ପୁଅଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଜେଲ ଭିତରେ ଇଂଲିଶ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା ବୋଲି ଅନେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଐତିହାସିକ ବିଦ ମାନଙ୍କର ମତ। ତ ଦୀର୍ଘ 1206 ରୁ ଆପଣଙ୍କର 1947 ମସିହା ପାଖାପାଖି 750 ବର୍ଷ କାଳ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ଜାତି ମାନଙ୍କର କବଳରେ ଗୋଲାମୀ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଗୋଲାମୀଗିରିର ଭାବଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାକିରି ହିସାବରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇ ରହିଛି। ଚାକିରି ନ କଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ, ନିଜେ କିଛି କରିବାର କଥା ଆମେ ଭାବି ପାରୁନା। ଆଉ ତା ପୂର୍ବର ଇତିହାସରେ ଆମେ ଦେଖୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଗତି ଭଙ୍ଗ କରି ଏକୁଟିଆ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଚଲେଇବାର ଦିଗରେ ହିଁ ଧାବମାନ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚାଣକ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଭାରତର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଣକ୍ୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଭାରତ ବର୍ଷ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲା। ମହାଭାରତ ସମୟରେ ତ ଚାଇନା ବି ଭାରତ ବର୍ଷର ଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରତିକମ୍ପା ବର୍ଷ ନାମରେ ନାମିତ। ତେଣୁ ସେ ସମୟର ଭାରତ ବା ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଜି ଯୋଉଟା ଆମେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଉ ରାମାୟଣ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ହିଁ ଭାରତ ବର୍ଷ ନାମରେ କଥିତ, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଥିଲା। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଭାରତ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ, ଭାତି ରମତି ଇତି ଭାରତ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟ ମହାଶାଖା, ସେଥିପାଇଁ କି ବର୍ଦା ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ମଧ୍ୟ କଲେ ଭାରତର ଅବନତି ବା ଡି ଜେନେରେସନ, ଦ ଡି ଜେନେରେସନ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନିଟି ବିଗିନ୍ସ। ଭାରତକୁ ସେ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ମାନବ ଜାତି, ଭାତି ରମତି ଇତି, ଯାହା ଉଜ୍ଜଳତା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରମଣ କରେ, ବିଚରଣ କରେ, ଯାହାର କୃଷ୍ଟି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ କରିଛି, ତା ହେଲା ଭାରତ ବର୍ଷ। ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ପର ସମୟରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇଥିବା ସମଗ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡର ନାଁ। ସେ ବି ଆଜି ଏମିତି ଦେଖୁନଥାନ୍ତେ ଯଦି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ନଥାନ୍ତେ, ଆହୁରି ଇଣ୍ଡିଆ 562 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୁରାବସ୍ଥାର କଥା ତ ନ କହିଲେ ହିଁ ସରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏତେ ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ମାନେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖିଛୁ, ତାପରେ ତୁର୍କ ମାନଙ୍କର, ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁସଲମାନ ରାଜାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ତାପରେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ। ଏତେ ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାଇ ଧର୍ଷଣ, ଲୁଣ୍ଠନ, ଚୋରି, ରାହାଜାନୀ କରି ପୁରା ଗାଁ ଗାଁ ମାନେ ନା ଯୋଉ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଆମର ପୁରାଣ ପୋଥିକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଜି ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହିଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ବେଦର 1191ଟି ଶାଖା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 108ଟି ଉପନିଷଦ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ, ସେ ବି ଗୀତା ପ୍ରେସ ମାନେ ପକ୍ଷରୁ କିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସେଇ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ 108ଟି ଉପନିଷଦ ଯୋଉଟା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ। ଏମିତି 308 ଉପନିଷଦ ମିଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 108ଟି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ତାହା ମିଳୁଛି, ତା ଭିତରୁ ପୁଣି 17ଟା ହିଁ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ଭର୍ସନ ଆକାରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର କି ଯେ ଦୁରାବସ୍ଥା। ସବୁ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସଂରକ୍ଷିତ ରହୁଥିଲା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦଉଥିଲେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ତେଣୁ ସମଗ୍ର ପୁରାଣ ପୋଥି ଆମ ମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଭାରତ ବର୍ଷର ହଜିଗଲା। ଆଜି ରାଇଟ ବ୍ରଦର୍ସ କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏରୋପ୍ଲେନ ର ଉଦ୍ଭାବକ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନିଙ୍କର ବିମାନ ଯନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରମ। 1960s ରେ ଠାକୁର 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବହି କିଣେଇ ଦେଇଥିଲେ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ପାଇଁ। କେଷ୍ଟଦା ଥିଲେ ସର୍ବବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆମ ମାନଙ୍କର ଅପାରଗତା। କହୁଛୁ ନ୍ୟୁଟନ ପ୍ରଥମେ ଆଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବାହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳିଦାସଙ୍କର କୁମାର ସମ୍ଭବମରେ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ସୂଚନା ସେଇଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟଗୁପ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ, କ୍ଷେପଣାକ, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ନା ପଚାରିଲେ ଭାରତର 2 ଜଣ ମହାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଆଉ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ନଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମର କୃଷ୍ଟି ପରମ୍ପରାକୁ ପୋଡି ଖାଇଦବାର ମାନେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆମ ମାନଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଲୁପ୍ତ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି ରକ୍ତରୁ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଶାସକ। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ଶାସନ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ଅନୁଶାସନବାଦ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚିର ସନ୍ନିହିତ ହିଁ ରହିଛି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହଉଛି 10 ବିଧ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାର।
सम्यक रूपे करणीय भितर देई मनीष जेउथिरे उपनीत हुए ता हेला संस्कार जहाकू नित्य नवीन रूप रे करिवा भितर देई मनीष उपकृत हुए मनीष बलशाली हुए दिनकू दिन तार जीवात्मार क्रम विकास हुए ता हेला संस्कार बोले ठाकुर कहउचंती। तेणु गौतम ऋषिଙ୍କ मतरे 40 प्रकारर आर्य संस्कार रहिछि थिला सत्य जुगरे थिला लोक पारुथिले किंतु परपर समय जेतेबेले लोक माने न पारिले तापरे व्यासदेवଙ୍କ मतरे से संस्कार आसी कन्वर्ट हैला। व्यासदेवଙ୍କର समय श्रीकृष्णଙ୍କର समय हेले निश्चित रूपे 5000 वर्ष तळर कथा 16 प्रकारर संस्कार मनीषर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत अंत्येष्टि क्रिया पर्यंत 16 प्रकार संस्कार रे परिणत हैला किंतु पर समय रे गुरुत्व दिया गला 10टी आर्य संस्कार को। अनेक ऋषि मुनि मानकर मतरे विभिन्न प्रकारर संस्कार रहिछि किंतु श्री श्री ठाकुर गुरुत्व देइथिबा जो संस्कार गुडाक भितरे विवाह हेला सर्वप्रथम संस्कार जोटा कि बहुत 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 गुरुत्वपूर्ण। आपण माने जानंती ठाकुर कहउचंती मु जदि बही लिखि थांती ताले खंड खंड बही हि थांता आ मोर जहा जणा जाईची जेतिकी मु पढ़ीची ठाकुर विवाह आ सुप्रजनन विषय जेतिकी कथा कहिचंती ताकू जदि लिखि दिया जाए आराम से 1200 पेज रु अधिका गोटे बहिर जदि 300 पेज गोटे वॉल्यूम रहिबो 300 पेज ताहले 1200 पेज रु अधिका ता माने 4टी वॉल्यूम त आराम से हे जिवो जदि ताहा विज्ञान सम्मत व्याख्या जेतिकी ठाकुर कहिचंती ताकू आउटिके एक्सप्लेन करथिले एतिकी संख्यक हबो। तेनु ठाकुरंकर सर्वाधिक जदि कोटा कुहा थाए ताले ता होची विवाह संस्कार एते बाणी एते आलोचना प्रसंग विवाह विधायना नामरे ठाकुरंकर सेपरेट गोटे बही मध्य रहिछि एते कथा जो रहिछि सबुठु गुरुत्वपूर्ण विवाह संस्कार आ प्रतिलोम विवाहर एकदम निरसन उपरे श्री श्री ठाकुर सर्वाधिक गुरुत्व दैछन्ति। विवाह संस्कार परे आमेर चतुर्थी दिन 4 दिन गोटे कर्म करा जाए सेई जो पूजा पाठटी करा जाए जो संस्कारटी करा जाए ता हला गर्भधान संस्कार। गर्भ आधा ल्यूट गर्भ को सर्वतोमुखी रूपे धारण करिवार क्रिया जेउ संस्कार भितरे निहित ता हेला गर्भधान सेथि पई पुनी अनेक माने प्रोसेस रहिछि मु आज खाली समरी करछि जदि केतेबेले सुजोग मिले दादा डाकंती तले इंडिविजुअली गोटे गोटे संस्कार हम आलोचना करिवा आपण मानकर जहा प्रश्न थिबो ताकू विज्ञान सम्मत व्याख्या क्रमे वर्तमान जुगरे तार उपयोगिता केते ताकू बुझिबा को चेष्टा करिवा। रमाकांत भाई तेणु आपण हाँ टिके डिस्टर्ब कली आपण से गोटी गोटी आज्ञा संस्कार को आलोचना करंती जमा व्यस्त होबे नाही आज्ञा आमे बरम दरकार पड़ले 10 दिन आलोचना करिवु किंतु लोक जानंतु जे किपरि चाहिचंती किपरि आज्ञा आर्य संस्कार थिला ए गर्भाधान उपरे जोर देई आजी ठाकुर आरंभ हो। आज्ञा ठीक अछि त ई गर्भधान संस्कार परे आपणकर आसीबो पुंसवन संस्कार जोटा कि वर्तमान समय रे करा जाउची 4 मासरे किंबा 6 मासरे किंतु विज्ञान सम्मति क्रमे एहा मध्य गृहीत नुहे। काहे कि गृहीत नुहे कारण गर्भधान संस्कार तो चतुर्थी दिन सरी गला किभଳି भाबरे गर्भ आसुची ता मध्य जणा नै कारण जन्मित जे संस्कार नेकी आसीची पिला ताकू परिवर्तन करिबा एते सहज साध्य नुहे आ संस्कार भी संपूर्ण रूप रे बदलई हुए ना किंतु जो जो प्रकार संस्कार गुड़ाक ऋषि मुनि मानक प्रदत्त रही संपूर्ण रूप से परिवर्तित नहेले मध्य मनीष एभली भाबरे गतिर दिगरे गतिशील हब जहाँ भितर दे ता मुंड भितर था मैक्सिमम अलिया तो दूरीकरण हेई परिबो। तेणु संस्कार गुड़ाकर सृष्टि तेणु वर्तमान समय रे जहाँ आपण बिहारी कर्मकांड जो बहिरु समस्ते माने पूजा पाठ करूचंती ट्रेडिशनली जो भली भाबरे रखा जाईची आम मानकर संस्कार को सेथिरे देखिबे गर्भर हेई सारिबार 4 मास केही केही 6 मास केही केही 8-9 मास रे मध्य करूचंती दैट इज कंप्लीटली ऑफ यूजलेस तार कोउनसी प्रासंगिकता नाही किछि मूल्य भी नाही कारण प्रकृति रे गर्भटा जेतेबेले 8 ରୁ 9 इंच बढ़ी जीवो सेतेबेले ही ता भितरे चेतना सृष्टि हो जाए बढ़ी गला परे तार विभिन्न अंग प्रत्यंग विकास हुए। तेणु हृदय जदि लोभर स्थान हुए घृणार स्थान हुए प्रत्येक जिनस जदि ब्रेन फैकल्टी हिसाब रे हमें अनुभव करू ताहले 4 मास परे जदि आपणकर पुंसवन आ सीमंत उन्नयन संस्कार करा जाए ताहले ता आदौ ही ग्रहणीय हो नाही
तापर आसिला आपणकर एतिगत मातृ संस्कार बोली कहा जाए कारण मार गर्भरे थिला बेले ई सब संस्कार पिला को करा जाए तापर आसिला आपणकर जात कर्म नामकरण एवं बही निष्क्रमण संस्कार अन्नप्राशन ई सब को एका संगे कर दिया जाउची प्रथमे जो जात कर्म पिलाटी जन्म है संस्कार गुड़ा इंडिविजुअल आलोचना करबा कौन कौन काम करा जाए कहीं की करा जाए तो जितेबाला पिला जन्म है जात कर्मटा एक्चुअली 12 दिन दिन करा जाए 12 दिन कारण आम छुतिकिया मृत्तिकिया सब 12 दिन पालू किंतु एक्चुअली शौच व्यवस्था ता नुहे शौच व्यवस्था विभिन्न वर्ण पाई मध्य अलगा अलगा समस्ते किंतु ब्राह्मण मानकर विप्र मानकर जो माने शौचर व्यवस्था रही से 12 दिन में ही सारी दौरान किंतु ता नुहे वर्तमान समय आम 21 भी देखो कौ कड़े बापा माँ पाखे कड़े 21 दिन छुआ लोक मैंने निजे निजे कर पकई तेणु वर्तमान समय आप देखिए जात कर्म आउ जो बही निष्क्रमण एटा हूँ से 21 अनुष्ठान जोटा आमे करूछु तार ही गोटे रूपरेख किंतु प्रकृत रे आमे तार कारणटा को मध्य बुझी पारलुनी नामकरण तो आहुरी अपभ्रंश आजिकाली जो सब ना दिया जाउची तो अनेक समय पार्टी रे भी फसे ना को भाषा कौन दिया जाउची तार अर्थ भी बाहर करबा कष्ट प्रथम कथा नार अर्थ जानुना कि अंध होइथिले ताको आमे राजीव लोचन बोली डाकुचु कि कणा कुंपा माने केजा माने जो माने कुज हेइथिबो ताको गोटे एभली अपरूप दिव्य सुंदर ना दउची जोथरे कि वैशिष्ट्य जणा पड़नी नामकरण प्रकृत रे नामर वैशिष्ट्य को धारण करिवार प्रक्रिया किंतु बहु दुखर कथा परितापर कथा सत्संगी मानक भितरे मध्य सेई कथा खाली ठाकुर परिवारंकठू नेमिंग करके आनी दउचंती सत किंतु उपयुक्त विधान माध्यम रे नामकरण संस्कार करा जाय ना आउ तापरे आसिला अन्नप्राशन संस्कार अन्नप्राशन ने कोन आमे सब जानिचु खीरी चटा जाय सरला खीरी चटा कहिले लोक माने अन्नप्राशन संस्कार बुझिले किंतु अन्नप्राशन संस्कार गुरुत्व कोन लोक बुझी पारु नाहंती तापरे 3 वर्ष 3 मास 3 दिन बा 4 वर्ष 4 मास 4 दिन दिन करा जाउची आपनकर चूड़ाकरण माने चुट्टी पक्का कर्ण बेध माने कान फोड़ा तापरे आपनकर विद्यारंभ ए तीनटा को मिसई दिया जाउची एक्चुअली विद्यारंभ 5 वर्ष रे हुए किंतु वर्तमान जो शिक्षा पद्धति रे पिला तो प्ले स्कूल को 2.5-3 वर्ष नु ही बाप मां पाखे समय नहीं छाड़ी दउचंती तेणु सेई अनुसार देखिबा गले 3 वर्ष रे ही विद्यारंभटा करी देबा भलो किंतु देखा जाउची ए जो कान फोड़ा हैला बा विद्यारंभ हैला एगुडा को अनेक सब कोन करंती ना विभिन्न ब्राह्मण मानक द्वारा सरस्वती पूजा किंबा गणेश पूजा रे खड़ी छुई दियंती आमे खड़ी छुआ बोली ताको कहू विद्यारंभ तो कहू ना आ अनेक ठाकुर परिवार द्वारा भी छुई दियंती से प्रकार किंतु करिबाटा अनुचित तार निर्दिष्ट समय रही कहीं करा जाए खाली आसीचंती ठाकुर परिवार बोली गोटे को उत्सव रे कि कोन आमे करी देबा एहा आदौ ही संगति नुह श्री श्री ठाकुर कौन सी नीतिर विक्षेप करिबा बाध्य बाधकता करी कौन सी जिंस को करबा को सर्वदा अग्राह्य प्रकाश करंती वर्तमान मध्य आपण देखिबे ठाकुर परिवार रे ए संस्कार गुडा को उपयुक्त विधान माध्यम रे अनुष्ठित होउची पूजा गुडा का मध्य सेही आम मानकर संस्कृतर प्रक्रिया माध्यम रे होउची आमे किंतु जदि मन इच्छा करू ताहले यह श्री श्री ठाकुरंकर कथा को अस्वीकार कला भली कथा नुहे कि तांको अपमान देला भली कथा नुहे कि आर्य कृष्टिर व्याघात जरा खर्गे तोरा कर निपात बोली ठाकुर कहउछंती यह आर्य कृष्टि प्रति असम्मान नुहे पितृ परंपरा प्रति असम्मान नुहे कि तेणु तापरे आसिला आपण मानकर व्रत घर अनेक कहती व्रत घर तो केवल ब्राह्मण घरे ही हुए आउ सेटा से प्रकृति ही करंती अनेक जगह आपण देखिबे राजस्थान जदि आपण जिबे बा जोटी प्रकृति रे ट्रूली क्षत्रिय अछंती ओडिसा रे मध्य किछि जगह रे क्षत्रिय मानक व्रत घर मध्य अनुष्ठित हुए वैश्य माने आदौ आउ करू नाहंती आपण माने जानंती राखी पूर्णिमा दिन बा गम्हा पूर्णिमा दिन सब माने ब्राह्मण मानक द्वारा गाँ रे सब ब्राह्मण माने थांती तांकटू पैता करैकी आनिकी अनेक पिंधंती ए पिंधिबार प्रक्रियाटा काहींकी रहिची जदि से माने व्रत घर होउ नथिले ताले पैता से माने काहींकी पिंधुथिले तेणु यह प्रमाण करुची जो समय भारत वर्ष रे गुरुकुल आश्रम थिला आपण जानंती जे 1700 माने 35 मसीह रे जेतेबेले इंग्लिश शासक थिले से ही भारत रे संस्कृत शिक्षा आ गुरुकुल को बंद कर देथिले कारण से जो कौन तांका नाम भूली जाउची तांका नाटा से माने देखिले जे भारत वर्ष रे लोक माने आम मानकर दासत्व बा गोलामी को स्वीकार करू नाहंती तेने जले स्वीकार करू नाहंती गोलामी को से बहुत क्रोधित हेले आ से इंग्लिश शिक्षार प्रचलन आरंभ कले जदियो विधिवत भाव में 1835 मसीह लॉर्ड विलियम बेंटिक इंग्राज शिक्षार प्रचलन करथिले भारत वर्ष रे किंतु 1735 मसीह तार मूलदुआ आरंभ हेलानी
କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭାରତର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦାସତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେନି। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା, କାରଣ ସଂସ୍କୃତରେ ରହିଛି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ମୋରାଲିଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଠିକକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ହୀନମନ୍ୟତାର ଭାବ ପଶିବ। ଚାକିରି ବୋଲି ତ କିଛି ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଚାକିରି କୋଉମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା? ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଚୁଗୁଲିଆ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିକି ପଇସା ଦିଆଗଲା। କାରଣ ଭାରତକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ଦେଶ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଟୋଟାଲ ଭାରତ ଆଜି ତ ମୁସଲିମ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଇଂଲିଶ ମାନେ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଆମେ ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ପାରିଲୁନି ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଡିମେରିଟ ବି ରହିଲା। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚାକିରିର ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ନଥିଲା ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୀନମନ୍ୟତା ଜାଗରଣ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଇଂଲିଶ ପଢିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ବି, ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଇଂଲିଶରେ କହିପାରନ୍ତି ଭଲ, ତାଙ୍କର ଭାରି ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ହୀନମନ୍ୟତାର ଭାବଟା ଥାଏ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ କେହି କହନ୍ତିନି, ସବୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି। ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଦୁରାବସ୍ଥା। ଆଉ ଓଡିଆ ନ କହି ତା ଭିତରେ ଏତେ ଇଂଲିଶ ଥିବ ଯେ ସେ ଓଡିଆର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଟା ହିଁ ତା ଭିତରେ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯୋଉଠି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବା, ଯୋଉଟା ଲୋକ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଅଯଥା ଭାବରେ ଅପପ୍ରୟୋଗ କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଉ ସମୀଚୀନ, ତା ବି ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବାର କଥା। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଭାରତ ବର୍ଷରେ 1,00,000 ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲା, 1,00,000 ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ତାପରେ ତାର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଯୋଉ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଏଠି ଯିଏ ଥିଲେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଲିଜାବେଥ ରାଣୀଙ୍କୁ, ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାମ କଲା। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ଆଉ ଚାକିରିର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧପତନର ଭାବଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଆଉ ଦାସତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଦିଗରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର କିଛି କିଛି ଲୋକ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ କଣ କଲେ ନା ଭାରତରେ କମ୍ପଲସରି କରିଦେଲେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବାଟା। ତା ପରଠୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏମିତିଆ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚୂଡାକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ବ୍ରତପନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅପଭ୍ରଂଶ। ତା ପରଠୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁ ପରମ୍ପରା ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଏତେ ନ୍ୟୁନଗାମୀ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଜା ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ କ୍ରୂର ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ 1,00,000 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହଉଥିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ମାନେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଏଇ ଦଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଆମର କୁଆଡେ ଜାତି ଧର୍ମ ଚାଲିଯିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର କେହି ସ୍ୱୀକାର କରନା ଦାସତ୍ୱକୁ। ତ ସେମାନେ କହେ ମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉ ବିରିୟାନୀ ପ୍ଲେଟ ଖାଉଛି, ବିରିୟାନୀ ପ୍ଲେଟର ଓଜନର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢିପାରିବେ, ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି କେହି ପଢିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉ ବିରିୟାନୀ ପ୍ଲେଟ ଖାଉଛି, ସେ ବିରିୟାନୀ ପ୍ଲେଟର ଓଜନ ସାଙ୍ଗରେ ପଇତା ସେତିକି କଟାଯିବ। ମାନେ ପଇତାର ଓଜନ ମୋର ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ପ୍ଲେଟର ଓଜନ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହବ ପ୍ରତିଦିନ, ସେତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। କାରଣ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲେ, ବିଦ୍ରୋହୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗତି। ତାପରେ ବି ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆମ ମାନଙ୍କ କୃଷ୍ଟି କୋଉଠି କୋଉଠି ଲୁପ୍ତ ବିଲୁପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଋଷିର ରକ୍ତ କେବେ ମରେନା, ଯେମିତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବି ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ରହିଛି। ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଆମ ମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଟିଟା, ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଇନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରତ ଘରର ପରମ୍ପରା ପ୍ରକୃତିରେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ, ଏଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ବି ଥିଲା। ମାନେ ବିପ୍ର, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, 3 ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିପ୍ର, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ 3 ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ସେ ଏକା ଗୋତ୍ର ବି ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ରଟି ବୈଶ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଥିବ, ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଥିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ବିପ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ବି ଥିବ। କେମିତି ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଗୋତ୍ର ପରମ୍ପରାର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଗୋତ୍ରର ନାମକରଣ ହେଇଛି ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଣି ସେ ଗୋତ୍ର ପଡିଲା କିପରି? ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଗୁରୁ, ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଯାଉନଥିଲେ। ବିପ୍ର, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏଇ 3 ବର୍ଣ୍ଣକୁ ହିଁ ଆଲାଉ ଥିଲା। ଶୂଦ୍ର କଣ ତା ବି ବୁଝିବା, କାରଣ ଲୋକ ହୀନମନ୍ୟତା ଭାବିକି ବୋଧେ ଦଉନଥିଲେ ବୋଲି ଆର୍ୟନ ମାନେ ଏ କଥା ଅନେକଙ୍କର ମତ, ତା କିନ୍ତୁ ନଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଟିରେ ହୀନମନ୍ୟତାର ଭାବ ଆଦୌ କେବେ ହିଁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ରତୋପନୟନ ସଂସ୍କାର ପରେ ଆସି ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର।
सॉरी उपनयन पर आसुची आपनकर समावर्तन बा कन्वोकेशन सेरेमनी बोली आमे जोटा कहूचे पाठ सरिला परे विश्वविद्यालय रे हम गोटे डिग्री दिया जाउची ए कन्वोकेशन सेरेमनी एटा को उपयुक्त अनुष्ठान माध्यम रे जहार जेबे पाठ सरीबो ता पई कोनोसी बयस नाही कारण काहार पाठ केबे गुरुकुल आश्रम रे केबे सरुतिला ताहा जणा नाही शिष्य उपयुक्त नहला पर्यंत ताको गुरुकुल आश्रम रे छडा जाउ नथिला टेस्टिंग बारंबार की कला परी ही छडा जाउथिला तेणु तार ना होची समावर्तन संस्कार तो एबे आमे गोटे संस्कार ही आलोचना आज हेई परिबो कि नहीं जहाँ भी हो संस्कार केमिति संचरित हुए आग बुझिबा संस्कार संस्कार रो ना आमे साधारण भाबरे गाली करू ना तोर कोन कूल कृष्टि संस्कार बोली किछि नहीं सब पोडी खाई दीचु तो प्रकृति रे संस्कारटा कोन आ संस्कार केमिति ट्रांसफर हुए संस्कार तीन प्रकार ट्रांसफर हे पारे फर्स्ट है आत्मिक बा व्यक्तिगत धारा इंडिविजुअलिटी निज ठू ही ट्रांसफर हे परिबो कारण प्रत्येकटी जीवात्मा शरीर धारण करी जन्मरु मृत्यु पर्यंत गोटी ही जीवन यापन करी थाए तेणु देहरु देहांतर घट परिवर्तन भी तार बारंबार की हुए तो जेते बेले सी निजे ही कल्चर करने को आरंभ करे निजे ही शिखिबा को आरंभ करे मानिबा को आरंभ करे ए जन्म रे जोटा से मानी मानी की अभ्यस्त हुए पर समय रे ताहा तार संस्कार हिसाब रे परिगणित हुए माने जेनेटिक हे जाए बारंबार की अभ्यास कले ताहा जीन रो अस्थि मज्जागत जेमति कहंती ताहा जीनीय संबंधी हे जाए तेणु आत्मिक बा व्यक्तिगत धारा अनुसार संस्कार ट्रांसफर हे पारे सेकेंड फेज वंशगत धारा जेनेटिकाली पीढ़ी पर पीढ़ी वंशानुक्रमिकतार भावरे ही यह ट्रांसफर हुए भाषा हो स्वभाव चरित्र हैला आचार व्यवहार हैला चिंता भावना यही सब गुड़ाक पुरुषर बीर्ज बा शुक्राणु भितर जेभली थाए नारीर डिमांड भितर मध्य थाए अनेक समय रे आमे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नाम रे साइंस रे पढू होलोगाइनिक जीन होलांड्रिक जीन मध्य पढू ता माने कोन ना मां पाखरे थिबा संपूर्ण क्यारेक्टर होलोगाइनिक माँ पाखरे थिबा संपूर्ण क्यारेक्टर टा जो जो सब रोग हैला विभिन्न चिंताधारा हैला आमे कहूना मामू घरु आसीची सेटा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस माने बापांक पाखरु न आसी कि मामू घरु आसीथिबो तांकर अज्जांक पाखरु आसीथिबो एम्ति तांकर पीढ़ी पर पीढ़ी सेमति बापांक घरे जेजे बापांक पाखरु तांक बापांक पाखरु काहा ना काहा भितरे आसीथिबो जीनियो ट्रेंड माने संचरित हुए तेणु आपण माने देखिथिबा अनेक लोकंकर कान रे चुट्टी उठे पुओ पिलांकर स्पेशली पुओ पिलांकर ही हुए कारण सेटा वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस सेटा गोटे वाई लिंक्ड जीन रो डिसऑर्डर अनेकंकर देखिबे चमड़ा गुडा छौ छौ भलिया माछ काती भली फाटी जाई थाए ताकू इक्थायोसिस हिस्ट्रिक्स बोली कहंती से मध्य ए जीनिय एमती बहुत 4000 रु अधिक प्रकार जेनेटिक डिजॉर्डर को वैज्ञानिक माने ठाप करी सारलेनी डाक्तर मानक पाखरे ता मौजूद आजिकली जेनेटिक काउंसलर मध्य रहिचंती जो माने कि काउंसलिंग करूचंती विवाह पूर्वरु जो मानकर सब मरणांतक रोग रहिची जेमति कि सिकिल सेल एनीमिया रक्त सिकुली रोग हीमोफिलिया रक्त जनित रोग आपणकर थालेसेमिया पुणी से तो सबुठु माने डेंजर 15 दिन ने थरे रक्त दब नहले से पिला मरी जीवो एमती आहुरी रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस सबुज नाली वर्णांधता एई सब रोग आहुरी अनेक ही रहिची जार ना आमे माने जानू ना सुनिले मुंडटा ताटस्थ होई जीवो ताको तले बहिरे पडू एते प्रकार आमे किछि जानिनु मन इच्छा विवाह केमती करछु मुंडरे हाथ देई बसिबु तो एई भली भाबरे संस्कार ट्रांसफर हुए तापरे आउ गोटे कथा होची आरोपित बा पारिवेशिक धारा परिवेशरु परिवार क्रमे बहुत गुडे खराब गुण आउ भल गुण मध्य आमे शिखु सांग साथी घर पड़िसा आख पाख एई सब गुडाक शिखु मार गर्भधारण उपरि भी ए गुडाक गोटे गोटे प्रभाव पकाए तेणु बेसिकली तीन प्रकार रे ही आम मानकर संस्कार गुडाक ट्रांसफर हबार सुजोग थाए तेणु मनीष जेतेबेले परिवेश रु ताहा नै न पारे ताहाले ଏହା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଦୁଃସହ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶିଖିବାଟା ତ ଏକା ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ପରିମାଣର ମାନେ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ व्यापार ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାର ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କନକ୍ଲୁଡ କରିବା ଗର୍ଭଧାନ ସଂସ୍କାରର କଥା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ସର୍ବତୋମୁଖୀ ରୂପେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ହଉଛି ଗର୍ଭଧାନ ସଂସ୍କାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର एई विषय मत दौचंती आपण माने नाना प्रसंगे बही तृतीय खंड पृष्ठा 91 रे ठाकुर 10टा जाक संस्कार विषय रे प्रश्न करा जायछि केष्टता प्रश्न करिसंती नाना प्रसंगे 4 खंड वॉल्यूम तार तृतीय खंडे पृष्ठा 91 रे आपण देखि परिबे ठाकुर एगुडा को डिटेल्स आलोचना करिसंती तो एटा संस्कार गुडा कोन
ତ ଠାକୁର ଏଇ ଗର୍ଭଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତ ଦଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ମିଳନ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲାସ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯୋଉ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଆଉ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ମାନେ ଧାତୁ ବା ପ୍ରକୃତି ନେଇକି ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ପ୍ରିଭେଲ କରିଥାଏ ସନ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ଦିଗ ଗୁଡାକ ହିଁ ବର୍ତ୍ତିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଭଧାନ ସଂସ୍କାର ସେଇ ଫିଜିକାଲ ବା ସାଇକୋଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲାସ ଥ୍ରୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ଶରୀର ମାନସ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ହୋଇପାରେ ତାହାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାଟା ହିଁ ରହିଛି। ଗର୍ଭଧାନର ଦୁଇଟି ଦିଗ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ତ୍ତୃ ଦିଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କରଣ ଦିଗ। କର୍ତ୍ତୃ ଦିଗ କରଣ ଦିଗ ମାନେ ଗୋଟେ କରିବା ପାର୍ଟ, କର୍ତ୍ତୃ ମାନେ ଯେ କରନ୍ତି। ବାପାକୁ ଆମେ ବାପା ଶବ୍ଦଟି କୋଉଠୁ ସଂସ୍କୃତର ବପ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ତାମାନେ ବୀଜ ବପନ କରେ ଯେ, ବୀଜକୁ ବୁଣେ ଯେ ସେ ହେଲା ବାପା, ମାପି ଦିଏ ଯେ ସେ ମାତା। କଣ ମାପି ଦିଏ? ଏଇ ଭାତ ଡାଲି କ୍ଷୀରି ଗଟା ସମାନ କରିକି ମାପି ଦେବା? ନାହିଁ। ଠାକୁର ଏଟା ବି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହିଁ ସ୍ପର୍ମ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ପଜିଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନେଗେଟିଭ। ନେଗେଟିଭ ସ୍ପର୍ମର କମ୍ବିନେସନ ହେଲେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ପଜିଟିଭ ସ୍ପର୍ମର କମ୍ବିନେସନ ହେଲେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ତେଣୁ ମାର ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷମତା ରହିବା ଦରକାର ସେ କାହାକୁ ମାପିଦବ। ବାପାର ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି, ଖରାପ ଗୁଣ ରହିଛି। ମା ଯଦି ତାକୁ ମାପି ଦିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ, ତାର ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ଭିତରେ ଦେଇ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ତାରି ସନ୍ତାନ ହିଁ ଉନ୍ନତ ବା ଅନୁନ୍ନତ କିଭଳି ଭାବରେ ହବ ତା ମା ହିଁ ବିଚାର କରିପାରେ। ତେଣୁ ମାକୁ ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମା ଧାତୁର ମାନେ ଯାହା ମାପି ଦିଏ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ହଉଛି ବୀଜ ବପନ କର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ବାପା ବୋଲି ଆମେ ଡାକୁ। ନାରୀ ଭୂମି କ୍ଷତ୍ର ଧାରକ କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୀଜ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଜମିରେ ପଡେ ଫସଲ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନିକୃଷ୍ଟ ବୀଜ ଯଦି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୀଜରେ ପଡେ ତାହେଲେ ସେ ବୀଜଟା ଜଳିଯାଏ, ତାର ଫଳଟା ଉନ୍ନତ ହୁଏ ନା, ଯାହାକି ପ୍ରତିଲୋମ। ଅନୁଲୋମ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି କରିବା ଦରକାର, ବିବାହରେ ସବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଶ୍ରେୟ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଗର୍ଭଧାନ ନ ହେଲେ ମଣିଷର ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁରାବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଏତେ ବଡ ହାଇବ୍ରିଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁ, ଆଲସିସିଆନ ଡୋବରମ୍ୟାନ ର କଥା କହୁ, ଆଲସିସିଆନ ଡୋବରମ୍ୟାନ କୁ କେବେ ୱାଇଲ୍ଡ କୁକୁରଙ୍କ ସହିତ ତ ଆମେ କ୍ରସ କରୁନା। ଏତେ ବଡ ବଡ ଗେଣ୍ଡୁର ପ୍ରଜାତି ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦାର ସହିତ ତ କ୍ରସ କରୁନା, କାରଣ ସେ ହୁଏ ନା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଇଁ କଣ ଜଗତରେ କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ? ତାର କ୍ରସିଂ ହବା ପାଇଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ଯାହା ପାରିବ, ଯୋଉଠି ପାରିବ, ଯେମିତି ପାରିବ କ୍ରସିଂ ହେଇଯାଇ ପାରିବ? ଏହା କି ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଜଗତରେ ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ବା ଦେବ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଆମେ 1900 ମସିହା ପରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ପାଉନା। ଯାହା ଜନ୍ମିଥିଲେ ସବୁ 1800 ମସିହାରେ, କାରଣ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ବିଲୁପ୍ତିର ଦିଗରେ ହିଁ ଧାବମାନ। ତେଣୁ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦିତ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି ତାହା ହେଲା ଗର୍ଭଧାନ। ତ ଗର୍ଭଧାନ ପାଇଁ ପୁଣି କେତେ ଗୁଡେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ୍ରିୟାଶୀଳ, ବହୁତ ଗୁଡେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, କେବଳ ଏଇଟା ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆମକୁ ଦିଟା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଟାଇମ ବି କମ ପଡିବ। ନାରୀର ପ୍ରଥମ ରଜ ଦର୍ଶନ ହେଲା ବେଳେ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ପିରିୟଡ ହେଇଛି ସେ ସମୟର ଗଣନାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ପିରିୟଡ ଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ପିରିୟଡ ବୋଲି କହୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ମେନୋପୋଜ ବୋଲି କହୁ। ସାଧାରଣତଃ 45 ରୁ 50 ବର୍ଷରେ ହିଁ ତାହା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟା ନାରୀର ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତତ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ରୁ ତାର ବନ୍ଦ ହବାର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ କେତେ ଗ୍ୟାପ ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଥାଇରଏଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖୁଛୁ, ବେସାଲ ମେଟାବୋଲିକ ରେଟ VMR ବୋଲି କହୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ପୁରୁଷର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ପେୟର ଠିକଣା ନାହିଁ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଲି ଚାଉମିନ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଇ ରାତି 12ଟାରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଶୋଇବୁ, ସକାଳ 10ଟାରେ ଉଠିବୁ, ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ହବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଗର୍ଭଧାନର ପ୍ରକୃତ କ୍ରିୟାଟା ରଜ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ସେମିତି ମାନସିକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ପିରିୟଡର ଯୋଉ 3 ଦିନ ବା 4 ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ଅନୁସ୍ମୃତି ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ବାଣୀ ରହିଛି, ତା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁପ୍ରଥା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଛି ତଥାକଥିତ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଗବେଷକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ କଥାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାହାର କେତେ ବୁଝିବେ ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବ୍ୟାପାର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେଇ ସମୟ ଗୁଡାକରେ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଲଗେଇବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଅଲଗା ରହିବାର କଥା। କାରଣ
बेसिकली से जो फ्लूइड गुडा करे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड गुडा करे स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टेरिया देखा जाए जहा कि संक्रमित हुए तेणु अंततः 3 रु 4 दिन ब्लीडिंग होउतबा समय तो दूर रहिबा दरकार आउ पुरुष बल को मध्य तद्रुप कथा नारी ठारू से समीचीन दुष्टता माने दूरीकरणटा रखिबा दरकार कारण पुरुष जदि उपयुक्त भावे संयमीशील न हुए आपण देखिबे विभिन्न कर्मी सम्मेलनी ठाकुरଙ୍କ पाखरे जेतेबेले अनुष्ठित होउथिला 1950 60s रे उर्जनारे सब बाहरी बारंबार की ठाकुर गोटे कथा कहउचंती मातृ जाति ठारू सम्माननीय दूरत्व ऑनरेबल डिस्टेंस मेंटेन करिबा प्रत्येकटी पुरुषर सेमति नारी माने मध्य पुरुष जाति ठारू सम्मानजनक दूरत्व ऑनरेबल डिस्टेंस मेंटेन करिबा कारण ता भीतर दे जो श्रद्धा ता भीतर जे जो भित्तिभूमि स्थापित हुए ताउ कोठी हुए ना ठाकुर को प्रश्न करा ठाकुर आपण जे गर्भधान संस्कार एते कथा कहउचंती आपणकर एई सब संस्कार आ एते सुंदर सुप्रजनन कथा मानिबा आ दाम्पत्य जीवन रे यौन संगतिर उपभोग कोठी आमे तो बुझी पारलुनी ठाकुर कहउचंती कोठी भी नाही प्रवृत्ति परायणता आ पाशविक प्रवृत्ति नहीं जदि मनीष निजर कामना वासना को चरितार्थ करने को चाहे लाड़ायित होई ताको मेंटेइबा को चाहे सेथिरे अपछड़ा उप हुए ना अर्थात माने मंद छड़ा भल हुए ना खराबटा ही हुए तेणु प्रवृत्तिर लालसारे केवल निजर इंद्रिय कामना को परिपूर्ण करने को जेतेबेले पुरुष अग्रसर नारी ता प्रति विमुख सेठी केबे उन्नत संतानर आविर्भाव हेई ही पारे ना से जो संतान आसे ताहा विकृतिर ही पथिक ताहा माओवादी आतंकवादी आउ बड़ टैलेंटेड हेले मध्य जेतु बापा मांकर टैलेंटेड रहिची जा बापा मा सुंदर ता पिला सुंदर मध्य हबो जेनेटिकली सुंदर हेले मध्य जेमति हमें कहू देखा सुंदरी बौली गाई महाकाल फल भीतर बाहर सुंदर भीतर पोड़ा अंगार से सही भली बहुत टैलेंटेड किंतु आत्मस्वार्थी बहुत टैलेंटेड किंतु देश ध्वंस करिबार प्रमुख कारण हेतिबो से सही प्रकार मार अनिच्छा किंतु बापार इंद्रिय लालसा पुणी मार प्रबल काम भाव बापार अनग्रसरता यही सब दीटा जिनस ही बापा मांकर पृष्ठभूमिर माने अंतराय तेणु गर्भधान संस्कार जहाँ ऋषिमुनि मानकर प्रणीत जो प्रकार समय कथा केष्टदा भी पचारुचंदी से नाना प्रसंग रे अच्छा ये जो समय निर्धारित हेची एते शुद्ध स्नान करिवार कथा शुद्ध आहार करिवार कथा से दिन सत कथा श्रवण करिवा सत दर्शन करिवार कथा रहिची शिवं को दर्शन करि जिबार परंपरा भी आपण रहिची देखिबे चतुर्थी सरी गला परे रातिरु सब उठिकी केही न उठिबा आगरु शिव मंदिर दर्शन करिवार कथा ठाकुर कहउचंदी शिव शब्दर अर्थ कोन मंगल मंगलर कथा भाविले मंगलर कथा चिंता कले मंगल को अनुधावन कले मनीषर मंगल छड़ा तो अमंगल के भी हुए ना तेणु एई शिव दर्शन करिवार कथा जहाँ ऋषिमुनि मानकर प्रचलन रहिछि ता माने शिव स्वरूपी संतान आम मानकर लाभ हो शिव आ पार्वतींकर औरसरु जन्म होइचंती यदिओ औरस तो नुह तांकर अंगमळुक बोली कथा रहिछि जा भी हो तांका पाखरु गणेश आ कार्तिकंक भली संतान जन्म होइचंती जणे लोकंकर ईश्वर गणेश्वर आउ जणे कृतिका नक्षत्र अर्थात नक्षत्र मंडलर अधिपति से होचंती कार्तिक एई भली देव जन्मा जुग जन्मा तथा जोग जन्मा पुरुषंकर आविर्भाव हेई पारे जेमती आमे देखु महात्मा गांधी को जेमती देखु विश्व विजयी विवेकानंद को पुणी आमे शंकराचार्य को भी देखिछु रामानुजन को भी देखिछु आहुरी केते साधु संत अछंती तांकर लिस्ट ही करि हबनी भारत वर्ष रे एते साधु संत साउथ रे भी द्राविडियन लोक माने भी शंकराचार्यंकर प्रभाव रे आसी आर्यन हेई जाइथिले आर्य आमे समस्त आर्य द्राविडियन आमे के प्योर आर्यन नहु कारण आर्यन आ द्राविडियन मानकर 4000 5000 वर्ष धरी रक्तर सम्मिश्रण हवा फल आमे माने सब आर्य द्राविडियन किंतु देखंतु साउथ इंडियन लोक माने जेते माने सुंदर मंत्र उच्चारण करंती जेतिकी भाबरे बुझंती हमर एपटे ईस्ट इंडिया किमा नॉर्थ इंडिया रे लोक माने बुझंतीनी ठकी पैसा नबाकू भल पांती किंतु एते शुद्ध स्पष्ट उच्चारण करंती सेथिले शंकराचार्य साक्षात शिवंकर अवतार तेणु तांकर प्रभाव रे देखंतु समस्त साउथ माने कन्वर्टेड हे गला आर्यन को आ यार प्रथम प्रणेता थिले आपणकर अगस्ती ऋषि आमे कहूना अगस्ती ऋषि विंध्याचल पर्वत को अतिक्रम करी गले हिमालय ठारू कड़े विंध्य बड़ थिला ताकू अगस्ती ऋषि कहिले जे मु सेपटी की जाउची माने जो आपणकर साउथ इंडिया को माने दक्षिण पट को जाउची तमे सूर्य को ब्लॉक करूछ किरण आसुनी तमठू मु न आसिले जाय तुमे एम्ति थिबो ए कथा गोटे काल्पनिक निश्चित रूप रे कारण विंध्य पर्वत अतिक्रम कला परे आपणकर साउथ इंडिया पड़े अगस्ती ऋषि आर्यन थिले तेणु आर्यन मानकर सम्मिश्रण रे आसी द्राविडियन मानकर परिवर्तन हेइथिला आजी
ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାମିଲ ତେଲୁଗୁର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ହିଁ ପାପମ ପୁଣ୍ୟମ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତର ହିଁ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ହିଁ ରାଜ କରୁଥିଲା ଦିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର କି ଦୁରାବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ଭଧାନ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରକୃତ ମାହାତ୍ମ୍ୟଟା ଦିନ କାଳ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତରେ ଯେତେ ଭାବରେ ସୀମିତ କରା ତ ଯାଇନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ ସିଚୁଏସନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏତେ ଅନୁମୋଦନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ କୁମାରୀତ୍ୱ ନାରୀର ନୀତି ବହିରେ କେତେ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। କୁମାରୀ ଜୀବନରେ ପିତୃ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭାତୃ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପୁରୁଷ ଜାତି ଠାରୁ ଅନରେବୁଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା। ସତୀତ୍ୱ ଯାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯ୍ୟାପଟୁ ମନ ବୋଲି ସବୁ ମା ମାନେ ଗାଆନ୍ତି। ସତୀତ୍ୱ କଣ? କେବଳ ଶାରୀରିକ ସତୀତ୍ୱର ଯେ କୌଣସି ଦାମ ଅଛି ତା ନୁହେଁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତୀତ୍ୱ ଭଙ୍ଗ କଲେ ହୁଏ ନା। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡର ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଠାକୁର ଏଇ ସତୀତ୍ୱ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସତୀତ୍ୱ ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ବିଦ୍ୟମାନତା। ସତ୍ ଅସରେ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ଅସ୍ ଧାତୁର ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ବିଦ୍ୟମାନତା। ତେଣୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ବିଦ୍ୟମାନତାକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସତୀ। ଆଉ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ଯଦି ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ନ କରିପାରେ ତାହେଲେ ସେ ପୁରୁଷ ହୁଏ ନିକୃଷ୍ଟ। ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଏମିତି କେତେ କଥା, ସମୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ହଜାର ହଜାର କଥା ଆସୁଛି। କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ପୁରାଣର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ବି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ମାନଙ୍କର ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ, କୌଣସି କଥା ଅଯୌକ୍ତିକ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥାନ ହିଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଉଥିପାଇଁ କୋଉ କଥାଟା କରାଯାଇଥିଲା ତା ଲୋକମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି ବୋଲି ହିଁ ଏ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଆଉ ଦୁଃଖିତ। କେହି ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପଇତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହେ, ଏଇ ସବୁ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଠାକୁର ତ କ୍ଷୁବ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଆଉ ଭାରି ଦୁଃଖ ବି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ବାଚାଳାମି ଦେଖି ଯେ ଆମେ କୋଉ ନିକୃଷ୍ଟିର ପଥରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା। ତ ଗର୍ଭଧାନର ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟା ତିଥିବାର ନକ୍ଷତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନକୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆନୟନ କରିବାର ଯୋଉ ଚଳଣି, ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିହିତ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଗର୍ଭ ଧାନ ନହବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଠାକୁର ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ତ ଆମେ ବାହାଘର ଚାକିରି ହେଲା ପରେ କରୁଛୁ, ଜଣେ ଯଦି 40 ବର୍ଷରେ ବାହାଘର ହବ ସେ ତ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ମାନି ପାରିବନି। କାରଣ ଦେଖାଯାଉଛି 40 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ପର୍ମର କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡାକ ଡିଗ୍ରେଡ କରି ଯାଉଛି। ପୁଣି ବୟସ ଏପଟେ ଝିଅକୁ 30 ଉପରେ ହେଲା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଗାଇନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ତ ଏଇ କଥା ମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କରୁନି। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବାହରେ ବୟସ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସରେ ବିବାହ ହେଲେ ଏ କଥାଟା ମନା ଯାଇ ପାରିବ। ନହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମିନିମମ୍ 6 ମାସ ଯାଏଁ ତ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ଉଭୟଙ୍କର ଭଲ ଖରାପ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର କି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆମର ଶିବ ସ୍ୱରୂପୀ ସନ୍ତାନଟେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁ। ଆଉ ତ ବାକି ଆମ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଜନ୍ମଜାତ ସଂସ୍କାର, ଆମ ମାନଙ୍କର ଚଳଣି, ଆମ ମାନଙ୍କର ଜିନିୟ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ତାରି ଭିତରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ। ସେଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ପରମ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଆମେ ମାନେ ନେଇଛେ, ନାମଟାକୁ ଯଦି ମନନ କରିଚାଲୁ, ଆଉ ମିଳନ ସମୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବି ଗୋଟେ ଦେବ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ କରିବାର ଭାବଟାକୁ ବହନ କରେ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନଉ, ସତ୍ର କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁ, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାର ଅଦମ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରି ଚାଲୁ, ତାହେଲେ ଅନେକାଂଶରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗର୍ଭଧାନ ସଂସ୍କାର ଆମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମନା ଯାଇ ପାରୁଛି ବୋଲି କହିବା ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ହବନି। ଆମେ ମାନେ କେହି ଋଷିମୁନି ନହୁଁ। ଆମର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ, ଓಂ କଶ୍ୟପସ୍ୟ ତ୍ରାୟୁଷମ ଯମଦଗ୍ନି ସ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷମ ଯଦ୍ଦେବାନାଂ ତ୍ରାୟୁଷମ ତନ୍ମେ ଅସ୍ତୁ ତ୍ରାୟୁଷମ। କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର 3 ଆୟୁଷ, ଯଦ୍ଦେବାନା ଋଷିଙ୍କର 3 ଆୟୁଷ, କଶ୍ୟପସ୍ୟ ତ୍ରାୟୁଷମ ଯମଦଗ୍ନି ସ୍ତ୍ରୀ, ଯମଦଗ୍ନି ଋଷିଙ୍କର 3 ଆୟୁଷ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। କାହିଁ ଲେଖାଗଲାନି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସେମାନେ ତ ଦେବତା, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ୟ ତ୍ରିଆୟୁଷମ ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଗଲାନି? କାରଣ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ଚଳଣିଟା ମଣିଷ ସହିତ ମିଶେ। ଋଷିମୁନି ମାନେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ନୀତିଟାକୁ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କେବେ ରକ୍ତ ମାଂସ ସଂକୁଳ ଦେହ ନେଇକି ଜନ୍ମି ନାହାନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 15 ଖଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ଚଳଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ 5000 10,000 ବର୍ଷ ତଳେ କଣ କହିଥିଲେ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ସେ ସମୟ ଅଲଗା, ସେ ସମୟର ଜଳବାୟୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁ ହିଁ ଅଲଗା। ସେତେ ଦୂର ମାନି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶରଣାଶ୍ରିତ, ଯଦି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନନ କରିଚାଲୁ, ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି ସୁସ୍ତୈନୀର ସଦାଚାର ନେଇ ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନ ଆନୟନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ
निज भितर प्रकृत रूपे धारण करिपारु ताहले किछि कांसरे जे वर्तमान एई प्रतिकूल परिस्थिति भितरे गर्भधान संस्कारटी आम मानक भितरे जाग्रत ही रहिला ताहा कहिबा दुईरुक्ति हबनी। समय अतिक्रांत मु विशेष किछि कहिबिनी किंतु अप्रोक्सीमेटली कथाटी एया ही एहा तार विज्ञान भित्तिक प्रमाण। जय गुरु दादा समय एक्सटेंड भी हे जाइछि। जय गुरु। जय गुरु रमाकांत भाई एते मेसेज आसुची आमे काई भाबुछु आकु 10 दिन आलोचना करिवा मु पर दिन पुणी रखुची जहाँ जोटी कार्यक्रम थाउ आपण रहिबे कारण आगामी काली आउ जने रमाकांत मिश्र सप्रति ऋतिक अछंती ढेंकानालरू से धारा को आगे नेबे गोटे गोटे संस्कार ऊपर गोटे लोक शिक्षा हो मु ताकु सेपरेट एपिसोड करी निश्चित भाव अपलोड करी आउ एगुड़िक आगामी समय पई एते मूल्यवान जाकु भाभी हब नहीं कारण आम शुणी 10 विद्या संस्कार कथा किंतु आपन जो डेप्थ ऑफ कल्चर आउ जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी ए संपर्क में अति सुंदर भाव में आलोचना करिसेंती भाषा नहीं प्रशंसा करिया पे प्रशंसा कले तो छोट हो जिवो मनुष्य बरम आपण माने आहुरी लागी पड़ंतु आकु किपरि करी जनमानस रे आमे माने उपस्थापन करिबा ठाकुरंकर दर्शन आगामी समय रे सुनिबा आगामी काली आउ जने रमाकांत मिश्र अछंती सेही गर्भाधान संस्कार टी कारण सी जने ब्राह्मण लोक बहुत निष्ठावान लोक गोटे जोड़िए संस्कार पर आलोचना हो धीरे धीरे आम अतिक्रम करिया बुधवार पे पुणी रहिला मु सेही अनुसार व्यवस्था करूची आपण माने पुणी सुनिबे।